Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min ma'in mahin wa ja'alna min zurriyyati nabiyil karim wa min ummati sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirah, rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya pada hari yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari di mana seseorang itu lari daripada saudaranya, lari daripada ayah kandungnya, lari daripada anak dan sahabatnya, lari daripada istri dan kerabat-kerabatnya. Pada hari itulah nafsi-nafsi, hanya diri dengan diri sendiri. Disitulah kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bacakan solawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saboranginon alhamdulillah bagina sodong halangan na mandung markumpul kita ima di pangajianon. Kita palanjut pangajian ta. Bismillahirrahmanirrahim. Saboranginon insyaallah kita membahas masalah hukum fikih afdolul afdol. Hukum afdolul afdol di waktu membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Karena bacaan Al-Fatihahun adalah rukun daripada sholat. Anggo indah sah Fatihania indah martarimo sumbayangnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ning nabinta. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi naidokon afdolul afdolon pala di hukum fikih adong golarna sunnah. Sunnahi ikarejoon nagodangan pahalona. Di bagasan ni sunnahi adong golarna afdol. Contohna palaita baen afdolus sholati fi awwali waqtiha. Idokon na binta sa abdol sumbayang fima di awal waktu. Sa abdol nami. Tetapi afdolul afdol ni sumbayang na paling abdol siyan na paling abdol muse iginjang nai. Waktu melaksanakan sumbayang menunggu waktu datangnya solat, menunggu waktu masuknya solat. 5 menit nai sobahang may masujiti iya abdolul abdol. 10 menit nai satu ngajom nai matarahim bayoy jam-jam 4 tonga 5 indah pe azan subuh mamar solawat ya di masjid. Berarti bayo na duduk di masjid itu adalah melaksanakan afdolul abdol di dalam waktu sholat. Roy tay balakang naon setelah selesai azan marjamaah
inda masbuk berarti ita afdol. Berarti jia godangan pahalon tapado bayoi na afdolul abdoli godangan. Ima pala di waktu sumbayang. Nah, contohnya pala ipanganon songon menikmati hidangan, menikmati rasoki sian Allah Subhanahu wa taala, afdol nai idokon nabinta membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. On mon afdol non. Tai afdolul afdol nai ketika mangan menikmati hidangan on dengan membaca bismillah secara terputus. On manidokon Imam Ghazali, ikuatkan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti satu kalimat satu napas. Bismillah. Ambil musai napasmu. Bismillahirrahman. Ambil musai napasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru iaumkon indahani. Pala adong mana memperbuat songonon afdolul afdol ne bain niai ketika menikmati rasoki nelehen ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah bismillah saja langsung diputus secara 3 kali, satu napas ketika memutusna. Songonon maita mangamalkon palamangan. Ondo naligisna. Bahkan di Imam Ghazali Abdulul Abdul, karena suita bahas sotik namanganon sebelum kita tu baca anon. Bain na setiap malam Kamis adong saja rasukin alhamdulillah. Jadi nadiges na palamang menikmati hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala ulang iangkat pinggan nai. Ibaendo itoruni ba pinggani ipantari baru iaumkon indahani. Jadi ibado manopot kon rasoki ulang be iangkat songonon indahan nai. Abdolul abdol. Indah ben na sotola yangkat. Pala yangkat ko abdol nai sajo maya. Tai pala ibain ko itorumu afdolul abdol, belajar untuk tawadu merendah diri kepada Allah. Haranantung lojana indahani naro itu jolonta, mun pabrik adun sampai tu jolonta, masa indah ita manu mangkojar konna, masa indah tawadu kita, indah merendah hati ita, indah merendah diri ita, ipanganon na ilanni Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdolul abdolna iletakkan ipantari. Karena naman no botar bahat do pili na mangangkat isongonon. Bisa jadi mungkin ban godang na bultok ni inda bisa tuturu. Sada magilo moob. Tai totop duita berusaha mengamalkan afdolul abdol. Nah, naita kaji di waktu sumbayang adalah bacaan Fatihah. Ternyata menurut mazhab Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, afdolul abdolnya membaca Fatihah biwaslil basmalati bil hamdalati fil Fatihah, dengan menyambungkan bismillah kepada alhamdulillah dengan satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isi dona abdulul abdulna. Palana abdulna iputus sasa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, putus sasa ayat on afdol. Tetapi ketika kita mengamalkan afdolul afdol, gabungkan, sambungkan kalimat bismillah dengan alhamdulillah menjadi satu napas. Tapi membacana bismillahirrahmanirrahimil. Ulang bismillahirrahmanirrahimal. Ulang bismillahirrahmanirrahimil. Alhamdulillahi rabbil alamin. On masa abdul na membaca Fatihah. Bahkan sebahagian ulama mendokon di luar sumbayang pe songonon maitabain membaca Fatihan. Asustad harana adong hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala billahil azim laqad haddatsani Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وقال بالله العظيم لقد حدثني جبريل وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل وقال قال الله تعالى يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي
man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatun bi fatihatil kitabi marratan wahidah ishhadu ala anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tajawaztu anhu sayyi'at wa la ahriku lisanahu binnar wa ajiruhu min azabil qabri wa azabin nari wal faza'il akbar wa yalqani qabala al anbiya'i wal awliya'i ajma'in. Masya Allah, luar biasa ison faedahna. Manfaat dohot faedah ni membaca bismillah isambung dohot alhamdulillah nabahatan. Kisahna itorangkon Anas bin Malik bahwasana idokon Allah subhanahu wa ta'ala tu malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfilon menyampaikan tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita. Mun Israfil doon perkataan ni Allah langsung tu malaikat Israfil. Baru sampionya tu Jibril. Karena malaikat nawajib itaboto 10 sampai terus tu Malik Ridwan. Salah satu ima Israfil. Israfilon karejonya meniup sangkakala. Jadi itu son maiberitaun Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian idokonya tu Jibril. Maning Allah. Ise alak na membaca bismillah. Isambungi dohot alhamdulillah. Na pertama ulehen isia. Saksihiumu wahai malaikat kuning Allah. Qad ghafartu lahu. Uampuni dosanya. Masya Allah. Mana pertama? Uampuni dosa ni bayo. Hamba na mengucapkan bismillah dengan menyambung alhamdulillah. Ampun dosa. Sada. Paduana. Wa qabiltu minhul hasanat. Utarimo kebaikan-kebaikan na telah iperbuatia sadari ini. Masya Allah. Paladong kebaikan ta kita baca Fatihah dengan menyambung ayat pertama dan ayat kedua diterima kebaikan-kebaikan ta. Napatuluna wa tajawaztu anhu sayyi'at. Maafkan kesalahan-kesalahan na perbuat nalai dalam sadari ini. Namun do mencari kemaafan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, keampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan membaca Al-Fatihah, menyambungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Janji ni Allah don pala na maragabus, pindah mungkin Allah ta'ala maragabus tu malaikat Israfil. Kemudian napatoluna, napaupatna on mana luar biasa. Wala ahriku lisanahu binnar. Tidak akan aku bakar lisannya di dalam api neraka. Indai tutung Allah, indai bakar Allah lidah nialak na mengucap bismillah dengan alhamdulillah sada napas. Indai bakar ia pinarako. Masya Allah. Jadi lisan ni taun terhindar daripada siksa neraka. Terhindar daripada api neraka. Indah tarbakaria sehingga tubuhon sudah namangiut indah tarbakaria. On managit amal-amalon tay. Usolli fardus subuhi raqataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sada. Ar-Rahmanirrahim. Gotap. Maliki yaumiddin. Gotap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gotap. Ihdinas siratal mustaqim. Igotap. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang igotap isi. Nabahata ni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang igotap. Berarti isambung ayat pertama ayat paduana, isambung ayat na terakhir. Songoni cara membaca Al-Fatihah. Kemudian manfaat na membaca Fatihah dengan menyambungkan alhamdulillah. Wa ajiruhu min azabil qabri. Allah lepaskan daripada siksa kubur. Ulang tong na alak sajo mendoakan kita anso terhindar daripada azab kubur. Ita mengamalkan suatu amalan, mengamalkan suatu doa anso terhindar suatu saat kita azab kubur.
Anggo alak dontong membaca nak, baca tabarok di perkuburan, terhindar azab kubur. Baca surah Yasin ayatul kursi, terhindar azab kubur. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, di bulatan tano, sagumpal tano, masuk kon dohot maitnai, terhindar azab kubur. Kan alak di sudi membenti. Baca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, terhindar daripada azab kubur. Tetapi inda unjung bayon mengamalkan satu amalan, anso terhindar yasian azab kubur. Berarti on maamalanna bismillahirrahmanirrahim, hamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wa azabin nari wal faza'il akbar, Allah hindarkan baginya ketakutan yang besar, fitnah yang besar. Fitnah ni dajjal, fitnah ni dunia, fitnah ni wanita, fitnah segala fitnah Allah hindarkan ketika mengamalkan Fatihah seperti yang tadi. Kemudian terakhir, manfaatna wa yalqani qabalal anbiya wal awliya ajma'in. Ijumpai ia Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nabi dohot awliya. Ia parjolo, masya Allah. Jadi ketika tongkinai di perhisapan, ketika tongkinai masuk ke dalam surga, satu-satunya orang yang menjumpai Allah setelah Nabi Muhammad adalah orang yang membaca Fatihah dengan menyambungkan ayat pertama dan ayat yang kedua. On adalah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, obarni Allah subhanahu wa ta'ala. Songon kajinta di tanggal 11 na lewat do. Wa kullu man lam ya'takid lam yantabi. Anggona so yakin doho inda mustajab. Anggona so yakin doho inda manfaat. Namandokon nai seorang ilmu nahu, tetapi seorang ilmu nahuan mengerti ia tauhid. Angkon na yakin doi tadi obar ni Allahon, angkon na yakin doi tadi obar ni Rasulullahon, anso mar manfaat, anso mustajab. Ulang gara-gara ni ustadi, anggo pandok ni ustadi baso ngonon day manfaat na on indah. Obar ni Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Israfil, melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika membaca Fatihah di waktu sholat, abdulnya menyambung bismillah dengan alhamdulillah. Indah ben nasotola ipisah, ulang salah dah, ulang ke tuluaran kaji naso dong dalilna, berarti indah tolai pisah, berarti indah tolai maradian minyak tolak, tetapi i adalah afdol, palai ta amal konon afdolul abdol, anso berkah, anso bermanfaat, anso mustajab, aha pangiduan tatu Allah subhanahu wa ta'ala, anso dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan baik di dalam solat ataupun di luar sumbayang. On adalah hukum fikih yang menurut mazhab Imam Syafi'i, inilah abdulnya membaca Al-Fatihah ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, beserta dengan manfaatnya, beserta dengan mustajabnya, beserta dengan kebarokahannya. Yang terakhir malahan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, akan menjumpaiku sebelum Nabi dan Aulia. Setelah Rasulullah itamai, setelah Nabi Muhammad itamai. Indah masuk para Aulia, indah masuk para ulama, masuk ma'alak na membacawan. Tai dalam kategori pasti dari ulama itu membaca songonon. Di masuk pialai parjolo. Berarti dana hebat kita ustadi na ita domina na itana ninna kan. Indah ulama Aulia para nabi memang songonon kali membacana. Sehingga tutup kita setelah Nabi, setelah Aulia baru kita. Nyato doh. Hindi na akal-akal ikaji. Solang salah pemahaman. Solang kita merasa ita mana hebatna, ita mana muliana, ita anggap malang ita mayana mengamalkan na. Padahal nabi-nabi dan para aulia sebelum kita sudah mengamalkan kiroat yang seperti ini. Mungkin on mana dapat isampeon kajina sebornginon. Mudah-mudahan yang menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memberikan keberkahan serta rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita istiqomah dalam pengajian, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam bersilaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
nasrun minallah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.